Bom, boa tarde a todos e a todas que nos acompanham aqui nessa quinta mesa do seminário, todos que estão aqui no auditório, também as pessoas que nos acompanham na transmissão via internet. Essa mesa ela propõe uma reflexão sobre as duas dimensões da intersecção entre antropologia e arte. E nós começaremos, então, dando a palavra para o professor. Eu só gostaria de dizer que cada um dos palestrantes estão pautados para uma fala de 30 minutos. E, após as exposições, nós abriremos para questões, perguntas que poderão ser encaminhadas para cá, para a mesa. O professor Bertrand Prévost será o nosso primeiro palestrante. Ele é filósofo e historiador da arte, é professor na Université Michel de Montaigne, Bordeaux III, e entre suas publicações estão os livros La Peinture en Actes, Gestes et Manières dans l'Italie de la Renaissance, e Botticelli, Le Manège allégorique, de 2011. Professor, fique à vontade. Bonjour à vous tous. Alors, je ne sais pas, je suis un peu ébloui par les lumières. Est-ce que au niveau de la traduction, ça marche C'est bon? Ça peut commencer? Bon. Alors, je commence par quelque chose d'assez personnel. Je suis très heureux d'être parmi vous aujourd'hui, parmi vous et aussi au Brésil. C'est mon baptême brésilien. C'est quelque chose qui comptait beaucoup pour moi. Et je suis encore plus heureux que ça se fasse sous le signe de cet hommage rendu à Eduardo Viveiros de Castro. Puisque avoir de l'admiration pour quelqu'un, c'est une chose, mais témoigner de son admiration, c'en est une autre. Ça suppose, il me semble, ni position de surplomb, ni même un rapport de soumission. Et témoigner de son admiration, c'est quelque chose, et en plus en témoignant en public, c'est quelque chose d'extrêmement exigeant, puisqu'on admire, mais on est aussi jugé par l'objet même de son admiration. Puis il ne faut pas oublier, et c'est peut-être là l'historien de l'art qui parle davantage, que si l'admiration décrit bien quelque chose originairement de l'ordre d'un phénomène visuel, admirare en latin, elle engage cette admiration un véritable point de vue, et donc peut-être un authentique perspectivisme. Voilà, le perspectivisme, encore lui et toujours lui. Mais le perspectivisme, c'est très bien d'en parler, il faut en parler, c'est ce que l'on fait depuis plusieurs jours, de gloser autour de lui, mais tout aussi important, c'est de le faire, le perspectivisme. Voilà, il faut le faire, le perspectivisme. Et alors peut-être, c'est un sentiment plus qu'un principe que je vous propose, on peut le faire peut-être d'autant plus facilement, le perspectivisme, qu'on est dans une position, au moins académiquement parlant, que l'on est dans une position d'hétérogénéité disciplinaire ou académique par rapport à l'anthropologie et par rapport à l'anthropologie amérindienne plus particulièrement. Même si, j'aurai l'occasion de m'en expliquer, même si, à titre personnel, j'ai quelques intérêts théoriques et pratiques dans l'indianité amazonienne. Qu'est-ce qu'un historien de l'art, qui plus est à la base spécialiste de la Renaissance italienne, qu'est-ce qu'un historien de l'art et théoricien de l'art peut bien aller chercher dans l'œuvre anthropologique d'Eduardo Viveiros de Castro? Qu'est-ce qu'il peut bien trouver d'intéressant pour son propre compte, par-delà le simple intérêt théorique ou philosophique? Eh bien, ce qu'il y trouve, c'est d'abord quelque chose de l'ordre d'une résistance. Souvent, dans les choses de l'art, c'est pas pour ça que j'en ai fait le cœur de ma vie, au moins de ma vie, de ma vie, c'est que ça coince. Voilà. Il y a comme une résistance des images. Car, de façon assez générale, je suis toujours frappé de voir à quel point ce sont justement dans les choses de l'art, l'expérience artistique, la pensée des images, l'expérience des images, c'est donc dans les choses de l'art que survivent bon gré mal gré les métaphysiques les plus éculées, les ontologies les plus établies, qu'elles soient savantes et philosophiques, je pense notamment à l'arc Aristote-Kant, ou que ces métaphysiques soient en apparence plus spontanées ou naïves. La nature substantielle des images non seulement fait partie de ce lot, mais qui plus est y occupe une place à mon sens fondamentale. Les images seraient des substances, c'est-à-dire tout simplement les images seraient des choses. Des relations peuvent bien relier ces choses, mais ce seraient toujours des relations entre des images.
ce seraient toujours des relations donc, entre des choses qui seraient données indépendamment de ces relations. Leur nature d'objet visuel, enfin d'objet et certes d'objet visuel, mais d'objet quand même, n'y est sans doute pas pour rien, puisque ce sont des images, ce sont des objets avec leur extension matérielle, leur poids, leur solidité, leur qualité plastique et éventuellement leur signification. Alors, est-ce qu'on pourrait avoir la première image qui va être purement illustrative? Voilà. C'est bon. Alors, toute cette dureté d'objet semblera pourtant profondément résister à la fluidité des cosmologies amérindiennes et à la puissante logique de relation, à la puissante logique relationnelle qu'elles mettent en œuvre. Exactement tout ce que Eduardo Viveros de Castro a si magistralement étudié, analysé, construit, reconstruit sans cesse sous le nom de perspectivisme. Le perspectivisme met en effet en œuvre une ontologie de la relation, puisque, je ne vous l'apprends pas, c'est être pris dans un point de vue, mais si sur un plan métaphysique, cette relation s'entend comme une capture, au titre d'une métaphysique de la prédation, eh bien, cette primauté de la relation ne s'oppose pas du tout à l'existence des formes, à la consistance plastique. C'est ça qui va être extrêmement difficile de penser. Et c'est sur ça que ça résiste. D'un côté, de la fluidité cosmologique, donc forcément de la relation, du rapport à l'autre, et de l'autre, de la dureté apparemment formelle, comme si les formes étaient forcément quelque chose de dur et de solide. Seulement, ce qui va être très difficile pour nous de comprendre, c'est de voir ce qu'il en est de ces formes, dès lors que ces formes ne seraient pas des formes substantielles, dès lors qu'elles ne seraient pas des formes essentielles, et dès lors que ce seraient des formes qu'il faudrait comprendre ce que c'est qu'une forme de relation, où c'est la relation qui prend forme et non les termes de la relation. Pour reprendre des cas de figure bien connus du perspectivisme, et notamment les 3 points de vue privilégiés dans le perspectivisme amazonien, évidemment, je suis obligé de schématiser, et pour cause, je ne suis pas ethnologue. Jaguar ne décrit pas la forme du jaguar. La forme jaguar décrit la forme de la relation de la proie vers le prédateur. Homme ne décrit pas la forme humaine. Homme décrit la forme de la relation d'affinité. Donc ce sont toujours des formes de relation. Qu'est-ce qu'une forme relationnelle? Qu'est-ce qu'une forme de relation où c'est la relation qui est le sujet? Alors il se trouve que l'Occident, au moins l'Occident moderne, depuis la Renaissance italienne, pour faire vite, a toujours proposé une solution, à mon sens, biaisée à ce problème, une fausse solution dont il est très difficile de se dépêtrer, très difficile, très délicat de se défaire, si on ne change pas ou si on n'ose pas se changer radicalement de régime esthétique. Car c'est des choses assez simples à saisir, ça, j'ose penser, mais il est facile de penser la relation esthétique comme un simple rapport à des états, comme un simple rapport entre 2 images. Voilà. Alors ça peut aller de la simple comparaison entre une image et une autre image, jusqu'aux notions contemporaines du montage ou du montage dialectique, ce que fait très bien quelqu'un comme Georges Didier Huberman, par exemple. Mais cela ne fait pas de l'image une relation. Mettre en relation des images ne fait pas de l'image une relation, au sens d'une relation à soi, ou je dirais même d'une relation en soi. Et de même, et cela est plus fondamental encore, c'est qu'il faudrait voir que la relation en art, dans l'expérience artistique autant que dans les images, n'a justement rien à voir avec cet horizon indépassable qui nous est proposé justement depuis la Renaissance italienne, qui serait la relation, ce qu'on appelle traditionnellement la relation esthétique entre un sujet, spectateur, et un objet, image ou œuvre d'art. Ce n'est rien moins que là que la critique, enfin au moins comme déclaration d'intention, de la fausse relation sujet-objet, puisque sujet-objet, là, bien tout le piège, enfin tout le caractère insidieux de cette soi-disant relation, sujet-objet ne décrit pas une relation. Si la relation est communication des hétérogènes, sujet et objet n'est pas une relation d'hétérogénéité, puisque l'objet n'existe que par la représentation d'un sujet, et éventuellement le sujet n'existe tel que par sa possibilité d'objectiver quelque chose. Donc la perspective des images, si on essaye de se demander qu'est-ce que c'est que tenir la perspective des images, de se tenir dans la perspective des images, ne coïncide absolument pas avec le point de vue du spectateur sur les images. Exactement de la même façon que toute l'anthropologie d'Eduardo
suppose de ne pas se positionner devant la pensée amérindienne comme si elle se positionnait devant un objet à étudier. Or, dans le domaine, je reviens à ma Renaissance, dans le domaine, parce que ça c'est plus que la Renaissance, ça c'est nous encore, hein, la relation esthétique c'est toujours des histoires de spectateurs et d'œuvres d'art. Mais ça a toute une histoire, et c'est une histoire, vous allez voir, bien symptomatique, très symptomatique, c'est presque beau, c'est tellement méchant que ça en est beau. Puisque dans le domaine artistique et esthétique, c'est justement la voie royale qu'aura prise l'expérience des images depuis le XVe siècle italien. Et une voie même, une fonction qui porte un nom, et un nom qui est un nom concept, qui est un nom minimum fonction, qui ne peut que résonner fortement, très fortement pour tout lecteur des métaphysiques cannibales, un nom qui est le nom de Narcisse. Puisqu'on doit à Leon Battista Alberti, dans son De Pictura de 1435, d'avoir fait de la figure de Narcisse l'inventeur de la peinture. Je vous cite ce très rapide passage du De Pictura. « J'ai pour habitude de dire à mes proches que l'inventeur de la peinture fut ce Narcisse qui se vit changer en fleur, car si la peinture est bien la fleur de tous les arts, alors c'est toute la fable de Narcisse qui vient à propos. Qu'est-ce en effet que peindre, sinon embrasser avec art la surface d'une fontaine ? Qu'est-ce que c'est que peindre, sinon embrasser avec art la surface d'une fontaine ? Ça, c'est quelque chose, c'est un mode d'énonciation typique des traités d'art de l'Antiquité et de la Renaissance, c'est-à-dire qui prend la forme du mythe ou de l'anecdote pour proposer une théorie de la peinture. Donc ce qui s'énonce en fait derrière ce mythe d'origine de la peinture ne procède pas d'une histoire de la peinture. Alberti dit bien que ce sont les Égyptiens, pour lui, qui ont inventé la peinture, qui sont les découvreurs de la peinture, alors que Narcisse est l'inventeur de la peinture. Ce qui veut dire que chaque peintre, à chaque fois qu'il reprend ses pinceaux, refait Narcisse. Chaque peintre est un nouveau Narcisse. Et qu'est-ce que ça veut dire que chaque peintre est un nouveau Narcisse ? Ça veut dire que l'acte pictural, au moins à partir de la Renaissance italienne, se conçoit majoritairement, principalement, comme un acte projectif. Toute peinture sera d'abord une projection matérielle, puisque de la matière techniquement est déposée, jetée sur une surface déjà disponible, une surface qui attend, mais une projection tout aussi bien matérielle qu'idéale, puisque du sens, de l'intention, de l'idéalité vient se déposer dans cette matière, de l'esprit du peintre jusqu'à la surface matérielle. Exactement ce qu'on appelle le projet. Or, c'est peut-être parce que dans les choses de l'art, cette projection s'entend matériellement et idéalement, que les images, précisément, permettent de mieux comprendre et de mieux, par même, déconstruire ce qui se joue dans la projection comme concept philosophique. Le rapport sujet-objet, la projection d'un sujet dans un objet. Je peux imaginer peut-être qu'en portugais ou qu'en brésilien, les choses le parallèle lexicologique est le même, mais toujours le problème en français, c'est quand on dit sujet à propos d'une peinture, on ne sait jamais si on parle du spectateur ou si on parle du sujet que l'on dit iconographique. On voit très très bien le rapport précisément de projection. Donc en réalité, le mythe d'origine albertien, Narcisse, inventeur de la peinture, n'est qu'un moment, on ne décrit qu'un moment particulier qui est fondateur, certes, mais qu'il faut relativiser sur la très longue durée des images et de la pensée des images en Occident, qui serait à écrire comme une histoire de la projection, où l'on pourrait, dossier, si on veut en retracer quelques jalons, dossier auquel on pourrait verser la question chez Pline l'Ancien, dans la littérature romaine, de l'image résultant de l'ombre projetée, de l'amant dans le mythe de l'origine de la peinture dite la fille du potier de Dibutade, chez Pline l'Ancien. Donc l'image est une ombre projetée. Encore au début du XVe siècle, les expériences de Filippo Brunelleschi devant le baptistère de Florence, qui démontrent la perspective par un processus, par une invention technique qui littéralement rend visible, démontre le fonctionnement de la perspective en montrant la projection du point de vue dans le point de fuite. Et autant dire du même coup, puisqu'il faudrait peut-être le rappeler, puisque je parle. Moi, ici, je suis
labellisé historien de l'art, donc Monsieur Perspective, que précisément la perspective en histoire de l'art est tout le contraire du perspectivisme amérindien. C'est l'exact contraire. Puisqu'il faudra verser à ce dossier aussi toutes les théories, au dossier du projet, toutes les théories humanistes, maniéristes et classiques du projet, le disegno, l'idea, le concetto, le prospect poussinien, le dessin, qui en français du XVIIe siècle s'écrit IN, si on pense la projection matérielle, et s'écrit EIN, dessin, si l'on pense la projection intellectuelle, les dessins de Dieu. Tout cela, même jusqu'à la modernité ou jusqu'au modernisme pictural, par exemple à Pollock, qui excède la projection par l'invention d'une peinture qu'on pourrait dire déjective, le dripping, mais qui reste encore dans un cadre, au moins techniquement parlant, dans un cadre projectif. Bref, vous me direz que sans doute on est bien loin du perspectivisme amazonien. Et pourtant, si le perspectivisme amazonien, ou plutôt s'il nous faut s'il faut mettre en perspective le perspectivisme amazonien, c'est bien pour le rendre capable de nous faire comprendre ce qui cloche, ce qui ne va pas dans cette supposée tragédie du sujet et de l'objet, au moins sur un mode esthétique, dans ce drame, souvent, et alors c'est très dramatisé, les histoires de corps du spectateur et d'œuvre, du peintre créateur et de l'œuvre devant lui, toute la poétique, mais encore, quand c'est que la poétique ça va, mais toute la métaphysique, voire la théologie de la présence de l'œuvre. Donc dans tout ce drame fin, dans toute cette tragédie un peu malsaine, je dirais même, il y a quelque chose qui ne va pas. Et c'est bien le grand avantage tout à la fois minimal et en même temps majeur de ce perspectivisme amazonien et des objets qu'il a produits, serait justement peut-être de désobjectiver, de désubstantialiser toute image, ou les images, mais sans pour autant ne rien perdre de ses singularités plastiques. Comment penser les phénomènes visuels, les images, disons, dans leur singularité plastique, des formes, des couleurs, mais sans pour autant penser ces formes, ces couleurs comme quelque chose d'objectif, comme ayant une nature substantielle d'objet. Mais penser la couleur comme relation, penser la forme comme relation, penser pourquoi pas même la signification iconographique ou iconologique comme une relation. Là, on ne peut plus invoquer ou convoquer le perspectivisme et croire s'en tirer en considérant seulement le statut des objets fabriqués, des objets visuels fabriqués, notamment par les Indiens. Je veux dire par là, en statuant sur leur objet, sur leur existence conceptuelle ou catégorielle. C'est sans doute très important de voir ça, comment ces objets existent, comment les parures notamment, comment les objets, comment les artefacts indiens existent en tant que catégorie d'objets. Mais c'est au niveau de la plasticité même qu'il faut se mettre. Et surtout, et c'est là que ça devient difficile, qu'est-ce que plastiquement ça veut dire, le perspectivisme ? Qu'est-ce que c'est qu'une perspective, non pas de l'objet plastique, mais dans l'objet plastique ? Il faut donc saisir la richesse plastique à même les formes. Façon de s'inscrire, façon de pénétrer dans la perspective des images, où l'image sera le lieu, sera le lieu de croisement entre les différents points de vue. C'est autant intellectuel qu'esthétique de s'insérer dans la perspective des images. Et ça suppose que c'est l'image elle-même qui est le point de vue. Et qu'une image ne se rapportera qu'à une image, qu'une image c'est toujours une figure sur une figure, toujours un rapport de sujet à sujet. Et à cet égard, l'ars plumaria, ce qu'on appelle en français d'un très vilain mot, la plumasserie, donc autant le dire en latin, l'ars plumaria amazonien est à cet égard exceptionnel, puisque jamais cette pratique artistique ne se conçoit, ne s'effectue, ne se pratique, ni ne se pense comme une activité projective. Alors même, et c'est bien un paradoxe pour nous autres occidentaux, qui n'est pas sans affinité, cet art de la plume, qui n'est pas sans affinité avec notre propre peinture, ce que les premiers Européens du XVIe siècle n'ont pas manqué de voir, en parlant très volontiers d'une peinture de plume
Certes, c'était des jugements qui portaient moins sur les objets amazoniens, qui étaient tout simplement en train d'être découverts, voire pas encore découverts, qui est un jugement en peinture de plumes qui portait sur les mosaïques de plumes aztèques, l'art de l'amantecas, enfin des amantecas. C'est significatif que les premiers objets qui intéressaient les Européens, c'est quelque chose qui pouvait techniquement se rapprocher d'une technique de projection, puisque les plumes dans la mosaïque aztèque sont bien collées sur un support. Exactement comme l'artiste de la Renaissance ou le pointilliste divisionniste de la fin du XIXe siècle dépose des petites touches de couleur sur sa surface. Puisque certes, il y a bien des formes et des couleurs, certes, il y a bien des surfaces, mais ni techniquement, ni surtout esthétiquement, c'est-à-dire transcendentalement, théoriquement, hein, techniquement ça veut dire aussi empiriquement, forme, couleur, surface ne sont l'acte d'une projection. Ou bien la surface plumassière est autoportante, dessinant de la sorte une espèce de surface en soi, dans des parures couvre-nuque Munduruku. Ici, je vous en montre un détail, puis encore un autre détail. Je veux dire par là que la partie en plume bleue d'Araraona produit une surface, mais cette surface, elle existe bien comme une surface, mais elle existe en soi. Elle n'a pas besoin d'un support. Elle n'a pas besoin d'un support pour être sur lequel elle sera projetée. C'est la même chose d'ailleurs avec l'infinie variété des coiffes, et en tout cas des petites parures en plume Kayapo. Ou bien, et pour nous c'est plus intéressant encore, même quand empiriquement, techniquement, une filière de plumes ou un ensemble de plumes est attaché à un support pour tenir, eh bien, on ne saurait parler de projection. Il n'y a pas de projection. Si je prends l'exemple des nombreuses tiares ou des nombreuses couronnes produites par les Indiens du Xingu, certes, les éléments en plume tiennent, ça c'est un élément en plume, tiennent sur un support rigide. Est-ce qu'on peut revenir? Tiennent sur un support rigide qui est le plus souvent en vannerie, hein, vous l'apercevez au bas dans la partie inférieure de la coiffe, qui d'ailleurs peut être ornée de motifs tressés. La vannerie peut elle-même être décorée. Parfois, il peut même y avoir des éléments de fourrure. Et même plus généralement, la plume est associée avec un élément structurel ou décoratif, vannerie, fourrure, je l'ai dit, perles de verre, peinture, coquillage, fil de coton, bien évidemment. Dans le cas des masques aurochs des Indiens Wayana, il y a une structure en vannerie, je n'ai pas de détails de l'image, mais où vous connaissez ces objets, où vous me croyez sur parole. Ou encore, je crois que j'ai une autre image, voilà. Ou encore, dans les grandes parures dorsales Kayapo, il y a bien un support, réalisé en fibre de palme. Sauf que, dans tous ces cas de figure, ce qui officierait, ce qui fonctionnerait comme le subjectile, comme un support d'inscription, n'a en réalité jamais la neutralité d'un plan d'inscription, d'un plan de projection neutre, continu, abstrait ou théorique, puisque ce support est pour lui-même déjà tressé, il est déjà tissé, il est déjà perlé. Autrement dit, si on veut le dire précisément, ce support, il est déjà figural. Il est déjà fait de figures. Au minimum, dans des cas extrêmement simples, par le tissage des fibres, si on parle d'une bande de coton, au maximum, par l'existence de véritables motifs. Il y a un motif serpentin ici, dans la disposition des petites ligatures de fil de coton, qui font tenir les lattes, les lames de palmier. Il y a bien donc un motif dans le support. En Amazonie, dans toute l'Amazonie amérindienne, jamais le textile, par exemple, ne peut être considéré comme un support esthétiquement neutre. Car de fait, il n'est jamais techniquement support. Là, c'est pas exactement il faut que vous imaginiez ou que vous connaissiez le revers de ces images. Ce sont les grands manteaux, les fameux grands manteaux de plumes Tupinamba rapportés par les Européens au XVIe siècle. Il y en a très très peu dans le monde, je crois qu'il n'y en a que 6. Il est tout à fait significatif, je trouve, alors là même techniquement, que ces manteaux de plumes Tupinamba ne soient pas tissés
c'est-à-dire ce n'est pas des filières de plumes qui sont cousues sur un support textile, comme on a avec les grandes tapisseries de Nazca dans le Pérou pré-incaïque, mais où le support se fond avec l'ensemble de plumes, avec l'ensemble plumassier, avec la structure plumassière, puisque ce support consiste en une résille de fil qui est constituée des ligatures des plumes elles-mêmes. Donc c'est un manteau qui n'est fait que de plumes. On pourrait mentionner aussi la tawasap des Indiens Jivaro, où la structure, ce qui tient les plumes, c'est ce qui fait le bandeau, c'est l'ensemble des ligatures des plumes, qui ne sont pas cousues ou collées, encore moins, sur un bandeau. Ou même encore, même quand vous avez du textile, ici dans le fameux akangatar Urubuka à port, la bande de coton que vous voyez, que vous apercevez en bas de l'image, enfin en bas de la coiffe, elle a encore un motif. Le motif du taffetas, c'est-à-dire le croisillon à la perpendiculaire d'un fil de chêne et d'un fil de trame. Et qui plus est, c'est encore plus, pour les mêmes types de coiffes, c'est encore plus vrai quand on voit que les fils peuvent être, les pendants qui servent à attacher la parure autour de la tête, sont aussi tressés. Donc le tressage, là même plus encore que le tissage, dessine un motif. Le fond, donc voilà, le fond n'est jamais un plan de projection. Le fond est bien plutôt toujours une figure de l'autre, une surface où s'entrecroisent deux ensembles figuraux. Les cas à port, d'ailleurs, puisqu'on est chez eux, fournissent un magnifique, très très beau contre-exemple, voilà, qui se retourne magistralement. Puisqu'on sait que ces Indiens, et c'est assez rare en Amazonie, pratiquent, ou je crois qu'il faudrait plutôt dire d'ailleurs pratiquaient magistralement la mosaïque de plumes, le collage de plumes, notamment pour les labrer. Pour les labrer, les petites plumes de Cotinga bleues que vous voyez ici sont collées sur la plume, ce qui est assez rare en Amazonie. Mais qu'est-ce qui est collé? C'est une plume qui est collée sur une autre plume. Et qu'est-ce qui vient donner sa rigidité, ou plutôt sa rigidité, sa planéité à cette partie, à la partie supérieure, à la partie sommitale du labré? Eh bien, c'est au revers de ces objets, c'est encore une plume. Derrière, vous avez une plume qui est collée. Donc, dans tous les cas de figure, c'est toujours plume sur plume, figure sur figure, sujet sur sujet. Peut-être d'ailleurs que dans la notion de perspectivisme, pensez aussi par l'Occident, où on développe la notion de point de vue, l'esthéticien ou le théoricien de l'art, quand on regarde ces objets-là, et forcément ça parle pour la peinture, peut-être qu'il faudrait mieux nuancer ou tirer la couverture, ou tirer le perspectivisme, moins du côté de quelque chose de ponctiforme, le point de vue, que du côté de la surface, que du côté du plan. Et parler de plan de vue ou de surface de vue. Le plan de vue, en plus, ça marche bien avec point de vue. Pour réintroduire de la surface, que même la surface peut être relationnelle. Alors, ce qui se passe en Amazonie, c'est bien pour ça qu'il y a perspectivisme. Il y a perspectivisme dans ces objets, mais c'est à nous maintenant d'être dans un rapport perspectiviste avec ces objets. Eh bien, ce qui se passe en Amazonie ne nous est en réalité absolument pas étranger. Ou plutôt, cette esthétique non projective, qu'il faudrait largement développer, évidemment, je l'ai esquissé que d'ailleurs sur des problèmes formels et pas sur les questions mythologiques. Il faudrait développer toute la pensée matricielle de l'origine des parures, au moins de l'origine des parures. Je veux dire que cette esthétique non projective, elle révèle notre propre étrangeté, notre ennemi interne, dans la mesure où, mais cette mesure ne peut exister que sur un mode minoritaire, en Occident, en réalité, jamais une image, c'est minoritaire, jamais faire une image n'a été une question de sujet et d'objet ou de projection. C'est le rapport au perspectivisme esthétique amazonien, c'est le rapport à ces objets qui nous permet, pour nous autres occidentaux, d'inventer, au sens de la découverte et de la création, d'inventer notre ennemi esthétique, notre propre ennemi esthétique interne. Je me contenterai, un peu comme j'ai fait pour l'Amazonie plumassière, de quelques repérages ou de quelques sondages qui tous vont dans le sens d'un entrelac, d'un point de vue en regard du fond et de la figure, d'une remontée du fond
ou comme l'a si bien dit Jean Clay à la fin des années 70, d'une assomption du subjectile, une remontée du subjectif. Dans les magnifiques dessins de Seurat, tout le monde connaît la peinture de Seurat, la peinture de pointillisme, mais Seurat a fait d'innombrables dessins à la mine de plomb. Il a utilisé un papier canson, donc un papier dessin, au grain extrêmement épais, et forcément, il en a joué, mais c'est plus qu'un jeu, pour créer une différence interne dans sa peinture, où ce qui vient donner un grain, presque un grain photographique, il y a tout un rapport de ces dessins à la photographie d'ailleurs, ce qui vient donner le grain photographique à l'image, c'est une relation interne entre de la poudre de graphite déposée, techniquement projetée, mais aussi un fond qui remonte et qui vient dialoguer, discuter, qui vient se mettre en regard, en point de vue avec la poudre déposée. J'avais d'ailleurs une autre image. C'est autant une image qui remonte, il y a presque quelque chose de fantomal ou de fantomatique, hein, une image qui remonte qu'une image qui est déposée ici. D'ailleurs, c'est ce qui définirait magistralement le dessin. Et là, c'est pas un hasard si je ne vous montre pas un dessin, mais bien une peinture de Cézanne, puisque le dessin, comme ce qui trouve son occasion ici dans la peinture de Cézanne, c'est-à-dire les réserves, ce sont les taches de blanc que vous voyez, qui ne sont pas des taches, les mises en réserve de peinture, dans la partie, j'ai pas de pointeur, mais dans la partie à gauche, ici, hein, ça c'est pas de la peinture blanche, c'est la toile blanche qui est mise en réserve et qui fonctionne comme une forme apparaissante, comme une forme remontante. Mais ça, c'est pas autre chose que la définition, que l'essence même du dessin. Le dessin, à mon sens, n'a rien à voir ni avec la circonscription, ni avec la monochromie. Le dessin, c'est bien une façon de faire remonter du fond. Certes, par un acte techniquement de projection, on projette une ligne, mais qui permet une assomption, qui permet une remontée du subjectile, une remontée du fond. C'est un entrelac entre deux figures qui n'ont pas le même statut. La modernité picturale et sculpturale s'en est donnée à cœur joie dans l'invention, je dirais, de techniques de peinture non projectives. L'un des plus beaux exemples, en tout cas en France dans les années 70-80, c'est pas le seul exemple, hein, peut être donné par la peinture de Simon Entaille, qui a fait du pli une technique de peinture. Puisque ça, une taboula réalisée à la fin des années 70, début des années 80, je vais vous montrer un état, voilà. C'est une toile qui est pliée de façon plus ou moins régulière. Le premier exemple n'était pas régulier. Une toile pliée de façon régulière, qui est enduite de peinture et qui, alors revenons à voilà, et qui est dépliée par la suite et qui révèle un rapport à soi de la matière picturale, un rapport à soi et de la matière et de la toile. Le pli, ça dit bien rapport à soi, donc relation interne. Donc le pli ici, la figuration, avec le pli, la figuration s'entend comme une modulation. Là encore, un rapport à soi du matériau, de la surface et ou de la couleur. Ou encore sur d'autres... voilà. Avec d'autres pratiques ici, l'œuvre d'Hubert Duprat, un artiste contemporain qui fait plutôt de la sculpture. La figuration se penserait davantage comme un acte de découpe, comme quelque chose relevant de la section et du plan séquent. Sur un mode tout minéral, tout minéralogique. Ici, il y a quelque chose, ce sont des vitraux qui fonctionnent, qui travaillent avec le matériau visuel des agates. Donc, c'est-à-dire l'agate, la forme, des méandres, des traînées du motif de l'agate est forcément interne au minéral, interne à la pierre. Et ce n'est qu'en la coupant et en l'ouvrant qu'un motif se révèle. Ce motif, qu'est-ce qu'il est sinon un rapport à soi de la matière ? Et pas du tout un acte projectif. D'ailleurs, c'est ce qu'on a aussi ici dans cette œuvre sublime, qui est constituée de milliers de tubes PVC qui ont été coupés. C'est une œuvre qui prend place dans une immense tour dans le Limousin, dans le sud de la France, à côté du plateau de Millevaches, sur l'île de Vassivière. Et là encore, qui accède à la figurabilité, où la figure se pratique, se pense et s'éprouve, c'est-à-dire même se produit techniquement comme un acte de section. Il a fallu couper au même niveau les tubes pour produire du motif. Donc dans tous ces cas de figure, on n'a pas de rapport, on n'a pas de production d'un motif projectif, mais il faudrait dire une production inductive, où c'est le fond qui remonte
quand quelque chose avance sur lui. Puisque pas plus le fond que la figure ne préexistent. Ils sont tous les deux, le motif ne peut advenir que dans la rencontre entre les deux. Ils sont toujours donnés ensemble. Alors vous me direz, oui, mais tout ça c'est bien joli, mais forcément c'est de l'art contemporain, ou c'est de l'art moderne. Donc on n'est pas dans du Narcisse, on n'est pas dans les modes classiques. Ça serait pas complètement faux, mais ça serait sans doute penser l'histoire de l'art en termes molaires, en termes les classiques, les modernes. Au contraire, si la projection c'est notre ennemi interne, il faut voir comment, dès la Renaissance italienne, mais dès les images chrétiennes, et en réalité bien avant, la production d'une image, comme je vous l'ai dit de façon très péremptoire, n'a jamais rien eu à voir avec la projection. Sous des modes beaucoup plus extrêmement subtils, extrêmement minoritaires, qui ne concernent que des détails d'image, que parfois quelque chose de l'ordre du jeu. Par exemple, je passe... Ah oui, ça c'était encore... Bon, excusez-moi. C'était encore du Hubert Duprat. Dans ce Saint-Georges de Mantegna, Saint-Georges et le Dragon de Mantegna, à l'Accademia de Venise, dans l'iconographie médiévale et renaissante du dragon, la queue du dragon est un élément fondamental. Sauf que ce dragon, si vous regardez bien, il n'a pas de queue. Ou plutôt, il a une queue bien étrange. Il a une queue qui est constituée par le paysage. C'est le paysage qui, par sa forme serpentine, qui, par les couleurs, vert, ocre et rouge, reprend exactement les formes de la queue du dragon. Mais donc cette queue de dragon, ce n'est pas une queue projective, ce n'est pas une queue iconographique, ce n'est pas Mantegna qui a déposé le dessin d'une queue. C'est la queue qui s'élève du paysage, qui fait corps avec le paysage. La queue était exactement à la surface de jonction, de rencontre entre un paysage qui, bien sûr, lui, a été projeté. C'est pas la toile. On ne l'aura jamais dans la peinture de la Renaissance italienne. La toile de la réserve qui ferait motif. Mais la réserve, elle est interne dans le motif. Il y a une relation interne dans l'image. Ou encore, autre phénomène du même genre, il faudrait, de façon, et je le dis avec toute l'équivoque érotique, il faut que vous regardiez entre les jambes de Chloris. Chloris, qui est cette nymphe du printemps de Botticelli, c'est un détail, vous aurez reconnu bien évidemment le printemps de Botticelli, un détail de la partie droite. Regardez donc entre les jambes, puisque c'est là où tout se passe, de Chloris, qui est la victime d'un rapt, d'un viol, enfin d'une poursuite érotique par Zéphyr, et qui, au moment où il va la toucher, va se transformer en Flora. C'est le personnage qui est coupé par mon détail, dont vous voyez la robe toute décorée de fleurs à gauche. Vous voyez que la robe de Chloris est transparente, diaphane. Mais la transformation dans cette image, elle est donnée iconographiquement, donc projectivement, par la contiguïté entre la figure de Chloris et la figure de Flora, un petit peu plus à gauche. Ça, c'est de l'iconographie, ça, c'est de la projection. Mais elle est donnée plastiquement, ou je dirais, elle est donnée inductivement, par une relation à soi de la robe de Chloris et du paysage et de la végétation sur lequel elle s'enlève. Puisque, vous voyez le motif entre les jambes de Chloris, ce truc végétal, il y a comme des fleurs, comme des végétaux, enfin quelque chose de, voilà, un motif floral. On peut à la fois ce motif floral l'interpréter en termes techniquement de projectif, comme en termes de projection, comme si ces fleurs étaient cousues, brodées ou peintes sur le tissu. Mais en même temps, on peut l'interpréter comme l'apparition diaphane de la végétation qui se trouve derrière la robe et qui transparaît, par transparence, sur la robe. Donc, cette Chloris, elle est tressée dans son paysage. Elle est prise dans le paysage. Elle est prise entre point de vue de la prairie fleurie et point de vue textile. Elle fait paysage avec ses fleurs. Ça, c'est une façon vraiment picturale d'acter la transformation, de faire de la transformation un événement pictural et plus seulement un événement mythologique ou mythographique. Mais là encore, vous me direz, bon, bah, c'est de la peinture, mais là, bien malheureusement, je n'ai pas d'image. Mais qu'est-ce qui se passe très souvent dans les grottes dans les peintures à grottes, dans les grottes à peinture, pas les peintures à grottes, les grottes à peinture préhistoriques. Sinon,
ces jeux admirables où le peintre, ou parfois même le graveur, a utilisé une ligne de pierre pour faire devenir une ligne animale, pour dessiner de façon non projective une trompe, la trompe d'un mammouth, une échine dorsale, une queue, là où il y avait juste une infractuosité de la pierre, là où il y avait juste une ligne minérale. Là encore, il y a induction. Là encore, on parlera non pas d'une ligne projetée, d'une ligne déposée dans la matière, mais d'une façon de faire naître, de faire accoucher un mouvement interne de la matière à elle-même, un rapport interne d'une profondeur matérielle, d'une profondeur de la matière, quelque chose comme une virtualité figurale. Et d'ailleurs, est-ce qu'il faut s'étonner que ce soit dans les grottes qu'il y ait de telles peintures ? Puisque là, c'est déjà, sur un rocher, c'est déjà figure sur figure. Figure du graveur, figure gravée, ligne de gravure, figure picturale, sur figure minérale. Mais la grotte elle-même est une figure. C'est quelque chose, c'est une image en soi, une grotte, par la différenciation des images, par l'inventivité morphologique, géologique qui trouve lieu. C'est extraordinaire. Donc là encore, en soi, c'est même la peinture préhistorique qui est en elle-même, enfin, quand elle est rupestre, qui elle-même a pensé comme figure sur figure, image sur image. Et là, je voulais vous montrer une image qui nous aurait ramené à l'Amazonie au Brésil, mais c'est une image que j'ai définitivement perdue dans un cambriolage où on m'a méchamment volé mon ordinateur. Mais j'essaye de vous décrire la chose, qui était une peinture très difficilement datable, sans doute pas préhistorique parce qu'elle était à l'air libre, donc elle était sans doute beaucoup plus récente, d'un rocher quelque part en Amazonie, j'ai oublié l'endroit, qui était recouvert de peinture rouge. Il y avait quelques signes de peinture rouge, alors même que sous ce rocher sourdait périodiquement dans l'année un ruisseau, un très léger ruisseau rouge. Voilà. Là encore, il ne s'agissait pas d'utiliser la surface du rocher comme une surface neutre, comme un plan de projection, mais bien de produire, via la couleur rouge, une figure ou un événement de rouge sur un autre événement de rouge chromatique. Alors, professeur, nós temos mais 5 minutos. Oui, j'ai 5 minutes, j'ai plus qu'une page. Alors, les cas que je présente ici, peut-être, pourraient prêter à confusion. Parce qu'on pourrait y voir quelque chose d'assez commun, et puis on ne va pas finir sur cette image, parce que ça ne me plairait pas du tout. Ça serait, on dirait, oui, mais tout ça, c'est des histoires de type lapin-canard, il y a deux images en une image qui avance, une image qui recule. Bon, c'est qu'il faut bien comprendre que ce rapport de figure à fond, ce rapport, autrement dit, de figure à figure, c'est que ce rapport n'est absolument pas de nature extensive. Et toute la question est là. Dire que ce rapport ou cette relation est interne à l'image elle-même, qu'il y a un perspectivisme dans la matière, dans la plume, dans la toile, c'est nécessairement ouvrir une dimension non plus extensive, mais une dimension intensive, irréductible à toute partition, à toute division dans l'étendue, irréductible à toute division en parties, partes, extra-partes. Ce qui ne veut bien entendu pas dire, enfin, bien entendu, c'est pas du tout évident pour la peinture que cette dimension intensive ne soit pas sujette à des divisions ou à des différences, mais pas des différences en partie. Hubert Damisch, dans un texte célèbre à propos des tableaux tressés de François Rouen, est-ce qu'on peut revenir à la précédente image? Voilà, je préfère qu'on finisse là-dessus. Damisch parlait très justement d'une épaisseur du plan, pour décrire cette dimension, ce plan ou cette surface intensive. Se situer dans cette épaisseur intensive, c'est ça, occuper le point de vue des images. C'est être devant les images autant qu'en elles. C'est considérer quelque chose comme une image en soi, ou en soi, ou dire image en soi, ou en soi, là, ne révélerait aucune objectivité. Ça, c'est la malédiction, au moins depuis l'âge classique, de penser l'en soi comme l'objectif. Mais ce comprendrait, cette en soi de l'image, devrait se comprendre davantage comme, enfin, en des termes spatiaux, où en soi, c'est à comprendre comme dans soi, dans l'image autant que dans nous. Car voilà l'affaire. Nous apparaissons autant que les images apparaissent. C'est-à-dire que quand on est devant une image, on est aussi déjà une image. Et pour montrer le perspectivisme, avec le travail même d'Eduardo, c'est bien en soi, c'est-à-dire en lui autant qu'en nous, qu'Eduardo est allé chercher la cosmologie amazonienne. La cosmologie amazonienne, il est allé la chercher autant chez les Indiens qu'en soi,
que dans En lui, c'est-à-dire en Deleuze, par exemple. Façon donc par là même de créer un rapport intime ou intérieur plus profond que des grandes correspondances ou que des grandes oppositions molaires. Moi, je dirais en histoire de l'art que des grandes oppositions figuratives ou iconographiques. C'est peut-être tout l'enjeu d'une esthétique perspectiviste, qui est de dire qu'on n'est jamais devant une image, non pas seulement parce que d'abord l'image n'est pas une chose, mais parce que nous sommes nous-mêmes une image. Et ça, c'est pas du tout à comprendre avec j'ai pas le temps de m'en expliquer, ne le comprenez pas avec des accents merleau-pontiens, du chiasme, ça n'a rien à voir, avec ça. Et c'est, pour finir, j'y reviens, j'insiste, c'est mes derniers mots, c'est justement cette dimension intensive qui permet de sortir, je mettrai entre guillemets, de sortir de l'image comme objet, comme chose étendue, avec ses formes et ses qualités, mais sans pour autant perdre ses traits de singularité, qui sont toujours des traits de singularité intensifs, pour filer vers d'autres images, artistiques ou non, faites de main d'homme ou non. C'est en intensité, en intention, comme on dit, et non pas en extension, que se tiennent les points de vue esthétiques, autant dire les relations de sentir. Et là, c'est tout un monde expressif qui se dessine, qui se lève, puisque l'image d'art, l'image de l'art contemporain, la peinture de la Renaissance vient rencontrer l'apparence animale, la parure vient rencontrer l'insecte en même temps que la pierre, la fleur vient rencontrer la goutte de sang ou la note de musique. Tout cet univers, si bien décrit et dit par Deleuze et Guattari, tout cet univers de participation, je cite, de participation et de noces contre nature. Dans un tel monde, le monde des images en soi, sans doute l'homme n'a plus de place, ou du moins l'homme n'a plus de place privilégiée. Et certainement pas l'homme comme spectateur, si tant est que ce sont les images qui deviennent sujets. Donc ce n'est plus le spectateur qui fait l'image, c'est l'image qui est à elle-même son propre spectateur, relation interne, perspective interne. Mais, et donc ça, il y aurait beaucoup de choses à dire là-dessus, et de la limite peut-être d'une anthropologie des images, qui suppose toujours un rapport de représentation, qui suppose toujours un spectateur. Mais pour autant, pourrait-on parler à partir de là d'une esthétique sans homme, ou même d'un monde sans homme? Pas du tout, parce qu'il faut encore tenir peut-être à cette notion de point de vue, ou de surface de vue, ou de plan de vue. Parce que voilà, ça pourrait marcher sous la forme d'une objection. On pourrait nous objecter. Pourquoi tenir à la notion de point de vue si c'est pour considérer des choses qui se voient d'elles-mêmes, qui se regardent par leur propre vision, sans capacité de vision organique? Comment dire qu'une plume se regarde elle-même? Comment dire qu'une image se regarde elle-même? On va dire, mais elle n'a pas d'yeux. Alors, bien sûr, on peut dire, mais oui, mais alors donc on retombe dans de la projection. Non, non. Il y a une réponse, c'est extension du domaine du voir, extension de la visibilité, au nom d'un anthropomorphisme qui ne serait plus un anthropomorphisme subjectif, un anthropomorphisme projectif, mais un anthropomorphisme assumé, revendiqué, celui-là même auquel Nietzsche appelait, celui que Pierre Montebello a très magnifiquement appelé un anthropomorphisme supérieur, qui ne projette rien sur les choses, mais qui compose avec les choses sur un mode que seule notre expérience visuelle est capable de dire, qui pense les choses à partir de son expérience visuelle et qui va composer et non pas projeter visuellement avec les choses. Moi, c'est ce que avec beaucoup de joie, j'essaye de faire avec le travail d'Eduardo, c'est de composer visuellement, c'est-à-dire avec des formes, des couleurs, des plumes, avec le travail d'Eduardo. Voilà, je vous remercie. Muito obrigado, professor Bertrand, pela fala. Nós vamos agora para a segunda fala, que será feita pelo professor Pedro de Neymar Cesarino, que é professor do Departamento de Antropologia da USP e que, entre outros livros, publicou Onisca, Poética do Xamanismo na Amazônia, pelas editoras Perspectiva e FAPESP, em 2011, e Quando a Terra Deixou de Falar, Cantos da Mitologia Marubo, pela editora 34, em 2013. É isso, né? Fique à vontade. Temos, a princípio, 30 minutos, podendo estender um pouquinho mais, ou não. Boa tarde, obrigado. Queria agradecer a organização do evento e agradecer esse convite, que me honra muito e que, ao mesmo tempo, é um grande desafio, né? Eu não vou fazer exatamente uma palestra, né?
Eu vou, na verdade, isso é uma mistura de um elogio com um certo mal-estar, né, com o assunto dessa mesa. Então, na verdade, a gente nota, eu vou começar pelo mal-estar, depois eu passo para o elogio, né? Em diversos estudos recentes e influentes no campo das artes e da estética, tanto referências a um certo passado e suas características que teriam sido abandonadas ou perdidas pela contemporaneidade, né, quanto à necessidade de uma restauração de algum estado participativo, por vezes associado a uma certa qualidade animista difusa, né. Esse tipo de narrativa pode ser encontrado em vários lugares, como, por exemplo, na famosa Partilha do Sensível, do Jacques Rancière, né, no qual ele vai postular a existência de um regime ético das imagens, no qual o problema da representação visual estaria ligado à experiência religiosa, né, que depois seria suplantado por um regime poético que se funda justamente no problema da representação, da articulação entre poieses e mimeses, né, e que, por sua vez, progressivamente seria, de novo, suplantado pelo regime estético, voltado para a singularização da arte e da experiência estética, e que, por sua vez, mais uma vez, seria substituído pelo advento da pós-modernidade, né, com o esfacelamento crítico da noção de representação e a defesa do problema da alteridade, da contestação da própria construção moderna de uma universalidade do humano, né. Depois, na estética relacional do Nicolas Bourriaud, por exemplo, a gente encontra uma reflexão, que é a seguinte, sobre determinadas características da arte contemporânea. Ele diz: essa história da produção das relações com o mundo intermediadas por uma classe de objetos e práticas específicas, né, hoje parece ter tomado um novo rumo. Depois do campo das relações entre humanidade e divindade, a seguir entre humanidade e objeto, a prática artística agora se concentra na esfera das relações humanas, voltada para a invenção de modelos de socialidade. Fim da citação. Em uma direção diferente, Mitchell, que é um dos formuladores da assim chamada virada icônica, né, revisa o papel de uma consciência crítica supostamente capaz de se livrar das atitudes mágicas com relação às imagens, essa é a expressão dele, né. E diz ele que, mesmo nas sociedades ocidentalizadas contemporâneas, as imagens poderiam ser pensadas como se fossem dotadas de vida e capazes de lançar apelo às pessoas que com elas se relacionam, né. O Mitchell, então, se pergunta, em suas palavras, como as atitudes tradicionais com relação às imagens, a idolatria, o fetichismo e o totemismo, são retrabalhadas nas sociedades modernas. Fim da citação dele. Mas sem questionar exatamente, ele se pergunta isso, mas sem questionar exatamente a própria validade de categorias tais como idolatria, fetichismo e totemismo para pensar esse horizonte supostamente tradicional, né? Afinal, a pergunta é essa, um pouco de fundo, né? O que realmente se sabe sobre relações entre imagens e processos de personificação nas ditas sociedades tradicionais, para que se possa generalizar dessa maneira, né? Será que o nosso conhecimento é suficiente para realizar tais aproximações, né? E mais, o que é exatamente aproximar ou realizar uma comparação ou uma conexão entre esses regimes, né? O Hans Belting, que é um outro teórico da imagem, nota ainda em um livro que se chama Uma Antropologia da Imagem, que o estudo das imagens só pode ser feito se houver uma preocupação pelo seu estatuto em outras culturas, né? Para isso, ele vai dar o exemplo da influência das imagens de serpentes envolvidas no famoso ritual das serpentes dos Pueblo, né, para o desenvolvimento da noção de Nachleben pelo Aby Warburg, no 19, né, que depois foi recentemente rediscutida pelo Didier Huberman, né. Mas, evidentemente, o próprio Hans Belting, assim como Didier Huberman, não dá exemplo do que poderia ser uma teoria da imagem propriamente etnográfica dos Pueblo, né. Essas referências todas são, evidentemente, heterodoxas. Eu não tenho aqui o objetivo de fazer uma leitura linear disso tudo, não é o objetivo, né? Mas elas partilham, de uma maneira curiosa ou sintomática, dessa mesma construção narrativa que apela para um anterior ou para um exterior, né? Seja do projeto moderno ou contemporâneo. Um exterior temporal, ontológico ou relacional que poderia servir como uma espécie de contraponto, tanto de contraponto quanto de referência para essas vontades contemporâneas de invenção de novas perspectivas relacionais. Há que se perguntar, porém, até que ponto essas vontades têm se valido de uma compreensão mais adensada do que, afinal das contas, é um regime estético ou criativo não ocidental, né? Ou uma estética minoritária, né? E mais ainda de como tais regimes podem ser compreendidos por uma pessoa formada aqui, nessa tradição, né?
Noves fora, o que me parece ficar de escanteio é ainda o engajamento mais sistemático com as tais das teorias etnográficas, sobre as quais eu vou falar daqui a pouco, né? Na verdade, a gente não trata de um fenômeno que é restrito a estudos bibliográficos, estudos teóricos, né? Eu poderia adicionar aqui toda uma série de exposições que, de uns tempos para cá, tem adensado ainda mais esse apelo para um exterior ou para uma alteridade territorial, ontológica e temporal, né? Todas elas se desenvolvem, de alguma maneira, na esteira de duas exposições muito polêmicas e famosas, a Magicien de la Terre e a Primitivism in 20th Century, que foram realizadas ao longo da década de 1980, né? E que, de alguma maneira, tentavam criar, de uma maneira bastante polêmica, conexões entre o tradicional e o moderno ou contemporâneo, né? Isso a gente, enfim, encontra, por exemplo, na última Documenta de Kassel, nas duas últimas bienais de São Paulo, e em outras diversas exposições, tal como a exposição Animism, que foi curada pelo Anselm Frank, e essa eu acho que é uma exceção, né? A outra que se chamava Antinarciso, realizada no Krak, na Alsácia, em 2014, por aqui a Histórias Mestiças, curada pelo Adriano Pedrosa e pela Lili Schwartz, em 2014, e atualmente o Panorama da Arte Contemporânea Brasileira, no MAN, curado pelo Paulo Miada e pela Araci Amaral, né? Me parece que, de alguma maneira, grande parte dessas exposições, talvez a Animism seja um exemplo fora da curva, né? Atendem mais para um certo olhar de uma determinada elite, uma certa maneira de lidar com um regime de objetos, do que para um diálogo efetivo com as tais das teorias etnográficas, né? Eu também não pretendo fazer um diagnóstico sistemático dessas exposições nesse momento, né? A ideia é, de alguma maneira, só apontar para uma constante narrativa, uma vontade de produção e de conexão com a alteridade que coincide, né, com a influência crescente do pensamento do Eduardo Vieira de Castro, para além da própria etnologia e da própria antropologia, né? Essa influência sintomática é muito produtiva, mas também ainda permeada de equívocos e de desafios, muitos desafios, né? Afinal, como a gente sabe, não é incomum que se reproduza uma construção estereotipada ou generalista desse exterior, né, como se ele correspondesse a uma espécie de vontade metafísica gestada no seio do próprio panorama ocidental, né? Então, será que a gente trata, neste ou naquele projeto, de uma vontade escapista e projetiva que reatualiza narrativas dos outros que tanto pautaram os projetos modernistas, ou a gente trata efetivamente de uma outra, da produção de um outro campo de conexão, né? É aqui, justamente, que a gente poderia pensar em algumas das contribuições fundamentais do pensamento do Eduardo Vieira de Castro, que, do meu ponto de vista, ainda precisam ser digeridas, expandidas e lidas com mais cuidado por esse campo específico das artes visuais, o mesmo eu não diria da literatura, né? Haja vista, sobretudo, a discussão teórica da mesa da manhã, que me parece bem mais afiada nesse diálogo, né? Bom, em primeiro lugar, é fundamental lembrar que as reflexões etnográficas ou a teoria etnográfica produzida pelo Eduardo não tiveram exatamente como objetivo uma discussão direta com a tal da categoria ocidental da arte, né? E isso, essencialmente, me parece, porque o objetivo da antropologia não é pressupor categorias ou produzir uma discussão com a arte, né? Mas sim estabelecer um campo tenso de relações entre distintos pressupostos, distintas configurações ontológicas, né? Também não cabe exatamente ao antropólogo descrever categorias, processos, ou, enfim, conjuntos de objetos ou de performances ou coisas do gênero, né? E explicá-las objetivamente. A esse tipo de antropologia, evidentemente, a outra sim, né? Mas sim refletir sobre o complexo problema de traduzir, de reinventar essa confluência entre distintos conjuntos de pressupostos, né? Então, de alguma maneira, se produz uma posição ou uma relação que termina por ser capaz de lançar um ponto de vista e de modificar as nossas próprias formas de pensar ou de criar, né, a partir desse exercício de variação conceitual ou de multiplicação das possibilidades do pensamento e dos estatutos de realidade, né. O Eduardo Vieira de Castro é um dos autores que mais tem pensado e praticado esse procedimento, que é absolutamente essencial para que se multipliquem as estratégias de descolonização do próprio pensamento e da imaginação, né? Ou seja, estratégias alternativas à projeção das categorias e das instituições metropolitanas sobre outrem, né? Isso
tem sido feito por ele de uma maneira que me parece ainda mais importante, porque ele não foi só responsável por oferecer uma perspectiva comparativa sobre a etnologia das terras baixas sul-americanas, com o problema do perspectivismo, né, mas, mais essencialmente, de articular isso através de um vocabulário filosófico ou conceitual que de fato, faz jus à complexidade desses outros regimes de imaginação, né? Ou antes, por desarticular o vocabulário filosófico ocidental a partir da sua rearticulação com outros vocabulários possíveis, né? Isso cria um nó extremamente difícil de ser desatado por quem quer se aproximar desse tipo de pensamento e vem, né, de campos que partilham determinados pressupostos radicalmente distintos dos pressupostos ameríndios, por exemplo, no que se refere ao próprio estatuto da materialidade, né? Ou seja, a gente parte de regimes que evitam, de toda forma, a permanência da materialidade, né, a musealização, o colecionismo, coisas do gênero, e tem que lidar com isso em outros mundos que justamente se fundam, nosso, né, os mundos europeoides ou euro-americanos, que se fundam em torno dessa permanência e dessa obsessão, né, pela coleção de coisas. Um mundo no qual as coisas são produzidas e mantidas para, na verdade, visar pessoas e para produzir mais relações entre pessoas, para produzir pessoas, e outros mundos nos quais as coisas são produzidas para continuar enquanto coisas, né? Bom, eu vou destacar, na verdade, 2 pontos. Não tem nada de novo, isso não é uma palestra, né? Isso é mais uma homenagem, um conjunto de inquietações, né? Que me parecem ser essenciais dentro dessas contribuições que o Eduardo fez, né, e que poderiam e deveriam ser vistos com mais atenção. O primeiro já foi tratado de manhã, que é justamente esse problema da desestabilização dos regimes de enunciação centrados no sujeito individual, né? E o segundo se refere não só à desestabilização da noção de figuração icônica, né, consequentemente do problema da representação, mas, de alguma maneira, também da produção de uma certa perspectiva cosmoestética, né, com a redefinição da noção de corpo que foi produzida desde aquele texto da década de 70, escrito junto com Anthony Seeger e com Roberto da Mata, né. Eu estou tratando, portanto, supostamente de um eixo que poderia se aproximar da linguagem e o outro à imagem, dentro da nossa perspectiva, mas é evidente que isso não faz sentido, né? Essa desestabilização dos regimes de enunciação, que são centrados, por um lado, no sujeito individual e, por outro, em uma posição hierárquica, né, foi produzida, sobretudo, em um texto dedicado aos cantos dos matadores Araueté, e também algumas passagens de Araueté aos deuses canibais, nas quais ele tratava do famoso canto da castanheira, um canto xamânico, né, desse povo. Os cantos dos matadores, assim como o canto xamanístico, são marcados por uma construção enunciativa polifônica, na qual as falas produzidas por distintos locutores se embutem umas nas outras e produzem uma espécie de efeito recursivo, provocado por constantes construções em abismo, né? Essa é uma característica comum de diversas das artes verbais ameríndias, que só pode, no entanto, ser compreendida a partir da sua relação íntima com a noção de pessoa, né? De uma pessoa que é partida ou cindida em ao menos 3 aspectos: uma carcaça, um invólucro corporal, um duplo, uma alma de origem celeste ou diferenciada, e um outro que tende a ficar por aqui, né? Portanto, uma pessoa que não coincide com a figura do sujeito individual moderno e com a metafísica da criação associada a esse sujeito, né? E também, evidentemente, com seu respectivo regime de direitos lastreado na noção de propriedade privada e de autoria, né? O Viveiros de Castro teve justamente o mérito de compreender essa associação fundamental entre a configuração múltipla da pessoa e as suas consequências ou seu desdobramento enunciativo, né? Ou pelo menos de formular essa associação em uma linguagem analítica de impacto, né? Eu vou citar uma passagem que mostra muito bem como isso se deu, né? Ele diz: a relação entre um matador e sua vítima é criada precisamente pela supressão de um de seus termos, que é introjetado pelo outro. A dependência recíproca que liga e constitui os sujeitos da troca atinge aqui seu ponto de fusão, a fusão dos pontos de vista, onde a distância extensiva e extrínseca entre as partes converte-se em diferença intensiva, imanente a uma singularidade dividida. A relação de predação constitui-se em modo de subjetivação. Fim da citação. Então,
a compreensão da produção dessa singularidade dividida de um sujeito que é, a rigor, uma espécie de disposição fractal na qual incide toda uma série de outros sujeitos, ou seja, da inexistência de um sujeito, da incapacidade de produzir uma reflexão centrada em uma posição da qual derivaria um conjunto de efeitos, né, de um agente que coincide com uma posição focal central, né, o produtor de uma série de uma série causal, né, é uma das maiores contribuições do pensamento do Eduardo Vieira de Castro, e que se articula, né, diretamente com esse problema de uma cosmoestética, né, ou da revisão da noção de estética a partir de uma perspectiva não antropocentrada, né, ou através, talvez, de um antropomorfismo superior, como o Bertrand acabava de falar, né, e que, de toda forma, replica, né, essa noção potencial de estética para uma perspectiva cosmológica, né, e que, portanto, se associa diretamente com a transformação da própria noção de corpo, que ocupa a posição central dessa construção, né, e que, portanto, ocupando essa posição central, desfaz a centralidade que no nosso mundo é atribuída à monumentalização da imagem, ou à fixação da imagem em suportes, né, e toda a sua política envolvida em um regime de Estado, de relação entre pessoas e coisas, né. Então, é como se a gente estivesse num contraponto radicalmente oposto a esse tipo de configuração de Estado, né, e do seu regime material, que apresenta um desafio não só para uma espécie de estética relacional, como também para outras concepções de estética no Ocidente, que ainda carregam o pressuposto da matéria, da coisa, né, e do sujeito em si, né. Para que a gente possa entender, para que eu possa exemplificar de uma maneira mais específica uma das grandes contribuições dessa reformulação da noção de estética, vale lembrar rapidamente da operação ousada e muito instigante de tradução da categoria Yanomami-Shapiri por imagem, né. Essa categoria é uma daquelas que costuma ser frequentemente traduzida por espírito pelos etnólogos, frequentemente vulgarmente, né. Na verdade, por trás dessa tradução vulgar, por espírito, reinava e ainda reina uma incompreensão absoluta, né, do que, afinal das contas, estavam falando os índios quando usavam esses termos para designar o que o Viveiros de Castro chama de uma espécie de estado de proliferação de multiplicidades, né, uma intensidade virtual, que caracterizava os tempos primeiros e que ainda segue suspensa e existente nos tempos atuais, né. Na verdade, o que se traduz aí por imagem, em um diálogo direto com o Davi Copenau e com o Bruce Aubert, é o tal do princípio Utupã, né, dos animais e de outros seres da floresta, né. Esse é um outro termo conceitual comum em sociedades ameríndias, mas muito mal compreendido e genericamente traduzido como essência, princípio vital, coisas do gênero, né. O ponto é que os Shapiris são a imagem, ou seja, o Utupã, né, de tais corpos animais atuais. Mas como seria, então, a imagem desses corpos animais? Talvez o nosso pressuposto icônico poderia imaginar que essas imagens devem, então, ser semelhantes aos próprios corpos, né, como se houvesse uma coincidência icônica entre um determinado protótipo e o seu suporte ou o seu receptáculo, né. No entanto, não é esse o vínculo postulado pela ontologia Yanomami, para a qual o problema da relação icônica não é aquele responsável por estabelecer o vínculo em questão, né. Os Shapiri e outros tantos agentes, né, desse tipo que existem nas cosmologias ameríndias são, na verdade, muito distintos dos corpos animais, que mantêm com eles uma relação indicativa e não icônica, né. Os Shapiri são magníficos, infinitos, fulgurantes, a toda uma estética, uma metafísica do brilho dedicada a eles, que eu não posso aqui comentar, né, que foi escrita de maneira magistral pela essa parceria entre o Davi Copenau e o Bruce Aubert, e depois retrabalhada de maneira igualmente magistral pelo próprio Eduardo, né. Eles são, como diz o Eduardo, imagens representacionais, representantes que não são representações, né. Isso é absolutamente decisivo, né, porque faz com que essa noção de imagem se estabeleça como o contrário de certo pressuposto da imagem baseado na visibilidade e na semelhança, né. Uma espécie,
portanto, de mito anti-Narciso, né, da origem da pintura ou da imagem. Né? Se Narciso está na origem da pintura, aqui isso não seria possível. Né? Então, isso também mostra imediatamente como os Shapiro não são produtos de um sujeito individual solipsista, como se fossem representações mentais, né, ou produtos de ficção, por mais que essa ficção tenha um estatuto ontológico todo próprio. Né? Não são uma projeção do sujeito para o mundo exterior, como poderia sugerir uma teoria genérica do animismo, justamente aquela que é muitas vezes mobilizada pelos autores da teoria da imagem e da estética contemporâneos. Né? Essa sua relação indicativa com os corpos animais revela, na verdade, ainda uma outra característica fundamental. Né? São eles que detêm a agência sobre os corpos existentes neste mundo, né? Os dos animais ou os dos próprios Yanomami, né? Invertendo, portanto, as direções do que no nosso mundo moderno é ainda baseado em um pressuposto antropocêntrico. Né? E assim a gente vê como se torna decisiva essa preponderância dos estados de multiplicidade intensiva, as imagens Shapiro, que não são, portanto, entidades, exatamente, né, discretas, isoladas ou individualizadas, né, sobre o nosso atual estado de existência, que é marcado pela morte e pelas mais distintas formas de isolação. Né. Eu, de fato, não sei até que ponto os nossos regimes de criatividade produzem efetivamente conexões com essas complexidades ontológicas pensadas por Viveiros de Castro em conjunção com as formas ameríndias de pensamento. Né? Mas é certo que ele mesmo só se tornou capaz de pensá-las, né, por orientar o seu pensamento em torno de uma generosidade intelectual enorme e que se tornou profundamente decisiva. Né? Afinal, essas próprias considerações sobre o estatuto da imagem que eu acabei de comentar, né, só se tornaram possíveis porque ele se engajou em um diálogo horizontal com o Davi Copenau, o xamã Yanomami, né, ao invés de submeter o pensamento deste xamã aos seus interesses intelectuais, né, ou teóricos. Né? E, portanto, através desse engajamento e dessa generosidade, se tornou possível a abertura de todo um outro campo, né, de relações entre o que se concebe como um pensamento especulativo ou o que se concebe na relação entre pessoas, imagens e coisas, até então imprevisto. Né? Inclusive para os próprios antropólogos acostumados a ler tantas etnografias que já se dedicavam ao assunto nas décadas anteriores. Né? Então, eu acho que é isso, né? Ou seja, a ideia é mostrar como o pensamento que tem sido produzido pelo Eduardo é justamente um pensamento que, repercutindo algo que alguém disse, que eu já não lembro mais quem, de manhã, nos tira das alternativas infernais, né? Que muitas vezes são de uma maneira retórica, propagadas e reproduzidas em diversos escritos que produzem essas imagens genéricas do mito, da tradição ou de outrem, né? E oferecem outras alternativas, talvez mais interessantes e mais instigantes. É isso. Obrigado. Bom, agora vamos para a fala do nosso segundo Pedro, né? Pedro Neves Marques, que é artista e escritor de Lisboa, Portugal. É o editor da antologia sobre antropofagia em língua inglesa The Forest and the School, Where to Sit at the Dinner Table, de 2014, e do livro de ficção O Processo da Integração, de 2012. Ele é editor convidado do número especial da revista Eflux Super Community para a 56ª Bienal de Veneza deste ano, e, entre outros, expôs em Eflux, Nova York, no Sculpture Center, também em Nova York, na Bienal de Cuenca, Museu Serralves, DOC Lisboa, e vive em Nova York. É isso? Obrigado, Pedro. Obrigado. Eu vou tentar controlar o meu sotaque para entender bem. Queria agradecer primeiro à Verónica e ao Eduardo e ao Sérgio por me ter trazido até aqui tão longe
E, claro, um grande agradecimento ao Eduardo, que é uma grande honra, como o Pedro disse, estar aqui depois desses 2 dias de tanta gente que tem tido uma discussão tão intensa cá e eu sempre um pouco à distância, tentando seguir. Então, eu vou só dizer umas quantas coisas antes de arrancar. Eu confesso que seria para mim, de certo modo, mais fácil falar sobre ecologia, se calhar no seguimento do que a Débora Danowski falou ontem, do que de arte, apesar de eu trabalhar no mundo da arte. Isto pelos meus estudos e pelo meu background antes de realmente trabalhar na arte. Isso também porque falar de arte é sempre um pouco complicado, que é sempre uma coisa que está sempre fugindo quando a gente tenta agarrar. Eu dividi a minha fala em 2 secções, uma mais teórica, e peço um pouco de desculpa, vou tentar ser rápido para chegar à parte da arte prontamente. E uma segunda parte, eu vou passar um pequeno excerto do filme do o meu tio Bon Me, do realizador tailandês Apichatpong Weerasethakul, que não tem nada a ver com América Latina, mas também foi um pouco esse o propósito, ter ido à procura de um cineasta diferente, digamos assim, ou não tanto. A certo ponto vamos ver isso. Então, começando, no seu livro A Morte da Natureza, livro que me parece um grande precursor de muitos temas que Isabel Stengers e Bruno Latour trabalham, a historiadora das ciências Carolyn Merchant narra o processo pós-renascentista de afastamento de quaisquer outras cosmovisões perante a ascensão simbiótica entre as ciências da natureza e o mercantilismo pós-renascentista. Para Merchant, a legitimação da extração de recursos naturais pelo capitalismo necessitou a objetificação da natureza pelo mecanicismo das leis universais, precisamente porque essa legitimação foi necessário superar a imagem de uma terra benevolente subjacente às filosofias da natureza predominantes no início da modernidade, ou seja, o organicismo, o vitalismo ou o panpsiquismo, e instituir no seu lugar uma natureza energeticamente fértil e produtiva, mas desvitalizada e pacificada. Esta díade capital-mecanicismo não seria ainda assim suficiente sem a introdução de um terceiro elemento moral perante a morte da natureza, daí a origem do humano, segundo Merchant, no interior da ontologia dos modernos como conceito ético sobre a Terra e aqueles da Terra, esses indígenas, animais, rios, montanhas, espíritos e por aí em diante, a partir desse momento considerados somente pela negativa, não humanos. Recentemente, a antropóloga Marisol de la Cadena acrescentou a este processo um termo curioso que ela chama anthroponocene, que pode ser traduzido muito mal, talvez por antropos, não visto ou invisível, um jogo com essa ideia do antropoceno, referindo-se a essas cosmologias que permanecem, apesar de todas estas dificuldades, aí contra esse genocídio purificador que continua. Ela define o jogo de palavras com o antropoceno nestes termos, e eu cito. Mais perto? Está bom. Dupla dificuldade. O processo, isto é uma citação, então, de Marisol. O processo de constituição de mundo através do qual mundos heterogéneos que não se constroem na divisão entre humanos e não humanos e possam mesmo não conceber as diferentes entidades nas suas assemblagens através dessa divisão, se veem tanto obrigadas a tal distinção quanto a excedê-la, datando ao princípio do século XV, no que se viria a chamar de Américas, o Anthroponocene foi e prossegue sendo o processo de destruição desses mundos, mas também a impossibilidade da sua destruição. Fim de citação. Nesse sentido, a recente proposta dos climatólogos Simon Lewis e Mark Maslin de datar o termo antropoceno ao genocídio americano estaria de facto correta. Isso é uma nova teoria de datação do antropoceno mais recente.
estaria correta referindo-se geológica e biosfericamente ao impacto ecológico da ascensão global do capitalismo, mas também política e ontologicamente ao humanismo dos modernos, deixando em aberto a questão de se o fim do capitalismo implica o fim dessa visão do moderno ou se o humanismo dos modernos pode ser renovado no pós-capitalismo, que é também uma discussão que tem fervilhado um pouco, talvez mais num regime anglo-saxónico. Como Vives de Castro diz, de certo modo, trata-se de uma guerra ontológica assente na inscrição de uma diferença antropológica ou, inversamente, uma guerra antropológica assente na inscrição de diferenças ontológicas, gerida por conceitos como homem e natureza, social e político, em hábitos e disciplinas. Eu quero pegar nessa ideia de diferença, por ela surgir muitas vezes como uma resposta política à imposição da monocultura do Estado, por exemplo. A essa bem-intencionada contra-política há uma certa crítica muito presente nas teorias de produção da subjetividade, diria eu, pós-Deleuze e Guattari, que foca, por sua vez, a apropriação e gestão da diferença pelo capitalismo. Isto é, que no momento pós-maio de 68, o capital, sendo incapaz de determinar os projetos sociais da época, começa simplesmente a alimentá-los. Esta alimentação torna-se, então, um dos vários mecanismos de expansão do capitalismo. Se, por um lado, pode-se paralelizar este processo, como, por exemplo, a invenção do crédito na economia financeira, por outro, na esfera da cultura, é o multiculturalismo que vem ocupar essa função alimentícia da diferença. Dado esse determinismo da modernidade ocidental, como referi ao falar de Merchant, esta diferença não pode existir senão como regimentada num loop paradoxal no qual é sempre subsumida pela identidade, ou seja, diferença não como um signo vivo de fronteiras e conflito, mas apenas como um elemento de troca na reprodução de alternativas ou futuros capitalistas. Isto é, canibalismo capital ao invés de antropofagia, a qual, na leitura oferecida por Vives de Castro, que para mim é muito influente, me parece menos um elogio da diferença e mais uma crítica pluriversal ou multiversal ao determinismo da diferença, nesse sentido dos processos moderno-capitalistas de divisão, purificação e controlo. É assim, por exemplo, que para a antropóloga Elizabeth Povinelli, as políticas de reconhecimento indígena, por exemplo, acabam por se tornar um estratagema no interior do multiculturalismo, um mecanismo aparentemente pluralista que, ao aceitar a diferença, logo policia as fronteiras desses outros mundos, de modo a bloquear quaisquer porosidades ou transfusões entre ontologias. Ou seja, uma pessoa pode estar à vontade para acreditar que o macaco, ou o morcego, ou a montanha são gente e agentes, desde que essa gente não entre enquanto agente aqui. Afinal de contas, é preciso extrair minério dessa montanha, experimentar com esse macaco em laboratório. O problema com a diferença, portanto, parece-me não ser tanto a apropriação pelo capital, como eu estava dizendo, no sentido do lucro e do controle, mas mais a necessária inscrição da diferença no social, que o capitalismo precisa sempre instaurar diferença na estrutura da sociedade, separando os ricos dos pobres, aqueles que apropriam e aqueles expropriados, aqueles que falam e aqueles silenciados, humanos e não humanos, naturais e artificiais, por aí fora, até talvez uma divisão derradeira entre biológico e geológico. Daí que, quando se diz predação multinatural, é um negativo de apropriação multicultural, como Vives fala, o golpe do multinaturalismo é duplo e não será grande novidade. Dizer-se que, por um lado, este desfere um golpe na mononatureza e na mono-humanidade, através da sua multiplicação perante e no interior do antropos. Por outro, confronta por igual o multiculturalismo desse liberalismo tardio, para usar a expressão de Povinelli. E aqui termina um pouco assim, o cenário histórico, teórico, qualquer coisa, para tentar então entrar no mundo da arte. Ou seja, qual é o papel da arte neste multiverso?
Talvez seja impossível dizer, talvez a arte não possa sequer alguma vez atravessar ontologias, porque é que haveria de consegui-lo se a sua origem é tão específica, tão moderna, não é? Na antropologia de Vives de Castro, a distribuição, digamos, vocês dizem partilha, não é? Distribuição cosmopolítica do sensível, para lembrar Rancière, e já irei a Rancière, é interessante que tenha surgido, esconde-se nos pequenos equívocos, em quase eventos. Reconhecendo quão irredutíveis podem ser os vários mundos deste único planeta, talvez essa seja uma possibilidade da arte que eu arriscaria pensar esses equívocos cosmológicos, porque se trata de cosmovisões e incorporações humano, animal, espírito, morto, como foi já aqui falado estes dias. Equívocos históricos, porque se trata de um modo como um certo modo registou e reduziu todos os outros a essa concepção messiânica do tempo tão desmontada por Oswald de Andrade, e equívocos estéticos, porque se trata de hábitos e posições, como é evidente com o perspectivismo. Então, aqui quero mostrar então essa pequena cena desse filme, o Tio Bon Me, que se lembra das suas vidas anteriores, de 2010, de Apichatpong, só para dar uma pequena introdução, para quem não conhece o filme, e julgo que muitos conhecerão, ganhou Cannes e tudo mais. O filme narra os últimos dias da vida da personagem central, Tio Bon Me, que sofre de uma doença terminal. Campesino, Bon Me é visitado pela sua reduzida família de Bangkok, enquanto que na floresta os espíritos dos animais reúnem-se também para o receber. A cena que vamos ver é central no filme, o momento do encontro entre as várias personagens em redor de uma mesa de refeição. E aqui eu pedia para passar o filme. Vou deixar a luz. O que vou tentar fazer é um pouco difícil e não tenho ainda a grande resposta, mas o que eu quero é tentar pensar não apenas o que está acontecendo na história do Tio Bon Me, mas como a própria imagem, o plano e a máquina de dar a ver, que é o cinema, conta esta história. Assim, para além da filiação transversal desta família cruzar o espaço-tempo, diferentes espécies, e o que gostaria de realçar é como são apenas os espíritos e os animais, os híbridos, a mulher morta e o homem que depois descobrirá ter acasalado com um macaco que entram em cena. Eu mostrei só a entrada em cena do homem macaco, mas uma das mulheres que está sentada à mesa é a falecida mulher de Bon Me, que estava falando, e que na cena anterior se materializa do nada à mesa. Mas aqui mostrei só a entrada do macaco. Nesta cena, apenas os atores humanos e vivos permanecem, estão em plano. É como se o contínuo temporal e espacial dos personagens fosse interrompido por esses outros que, devido à excepcionalidade da circunstância, a doença e a morte de Bon Me entram. Aqui o cinema encena a sua cosmopolítica por meio da técnica e não apenas da representação, e isso para mim é bastante importante. Aquilo que é invisível ao que o homem moderno não quer ver, o tal não visto do Antropos de La Cadena, e todos aqueles híbridos operativos, mas ocultos da sensibilidade moderna, como refere Latour, estão fora do nosso campo de visão, aguardando literalmente no escuro da floresta até ao momento em que interrompem a cena. Forçando um pouco a analogia, o dentro e fora do plano operariam como grandes divisores, e a mesa, e não escapará aqui o facto de ser uma cena de refeição, como espaço-tempo de ruptura e instanciação do invisível. Aqui quero parar um pouco para pensar nessa ideia da instanciação do invisível no visível e pensar uma certa sociologia, vou dizer assim, do perspectivismo multinaturalista do Eduardo. Se o naturalismo dos modernos, como nos diz Latour em Nunca Fomos Modernos, é exímio nessa dobra que, ao mesmo tempo que oculta e transfere para a esfera do oculto ou da doença até todos esses híbridos não científicos, os conserva, ao mesmo tempo, e energiza como vitais para a colonização do pensamento e do mundo. Há então que especular também os regimes de visibilidade e invisibilidade desse animismo perspectivista. Se perspectivas definem espaços e fronteiras, nem tudo é permitido entrar
no campo de visão, tomar corpo e ser humano, como já foi referido ontem bastante bem. Há sempre algo que fica de fora, certos animais ou plantas que não são vistos, que não são entendidos dentro de uma certa sociedade. Como nos foi lembrado ontem, tudo é humano, mas nem sempre ao mesmo tempo, nem para todos, ou melhor, apenas para cada qual. O animismo perspectivista não é um vale-tudo harmonioso e coexistente, há uma certa geometria política das fronteiras, ou em termos antropofágicos, um interiorizado e um exteriorizado. Recordando tanto Clastre como as ressalvas de Ives de Castro, essa incapacidade de união ou harmonia entre mundos não tem de ser entendida como um limite do perspectivismo, mas como uma realização de que a diferença existe e que essa diferença pode mesmo ser irredutível na maior parte do tempo, mas em simultâneo que essa diferença é outra que a diferença capitalista e hierárquica que referi antes. Ou seja, por um lado, podemos dizer que temos uma ontologia naturalista de cariz absolutista, segundo a qual, para si, não existem quaisquer pontos cegos, sem ser os mistérios de uma mononatureza a serem revelados pela ciência. Por outro, temos uma ontologia animista, perspectivista, constituída pelos equívocos entre as perspectivas, repleta de pontos cegos, e onde a diferença é irredutível, mas sempre generativa. E isso leva-me a uma teoria dos espíritos, por assim dizer, que Vives de Castro explora no seu texto, A Floresta de Cristal, que é um texto que me parece bastante bonito e que o Cesarino já falou um pouco. Nesse texto, referindo-se ao que se chama de fundo universal imanente, esse protoplasma originário de certas cosmogonias ameríndias pode-se ler, e cito: um espírito na Amazónia indígena é menos uma coisa que uma imagem, menos uma espécie que uma experiência, menos um termo que uma relação, menos um objeto que um evento, menos um espírito por oposição a um corpo imaterial com uma corporalidade dinâmica e intensiva. Fim de citação. Cesarino, Pedro, tem uma passagem que eu também gostava de referir, que é, cito: espíritos não são então entidades etéreas e fugazes, mas corporalidades transformacionais e irredutíveis à divisão ocidental entre corpo e alma e as suas correlatas, tal como forma e matéria. São parte transmutável de um plano virtual prestes a intervir na vida cotidiana. Fim de citação. E aqui então quero trazer Jacques Rancière, aproveitando para cosmopolitizar o seu pensamento. Se por política se entender essa distinção por ele proposta entre política como agente estabilizador ou de controle, isto é, como polícia, e o político como motor da dissensão no interior daquilo que Rancière chama de partilha do sensível. Nas palavras de Rancière, o sistema de factos autoevidentes da percepção que simultaneamente revelam a existência de algo em comum e as delimitações que definem as respectivas partes e posições no seu interior. Fim de citação. Isto é, que a cada parte do todo da sociedade cumpre uma certa posição definida pelo trabalho, na teoria de Rancière, logo uma certa sensibilidade estética. E entenda-se aqui estética, isto parece-me importante, com Rancière e Schiller, não como uma qualidade da experiência ou do objeto artístico, mas como um princípio político de participação e de voz, em suma, de liberdade. Rancière constrói a sua teoria política ao nível da estética humana, mas uma vez cosmopolitizada a sua teoria, como não entender, na parte dos que não têm parte, para usar a sua expressão, essas outras ontologias resistentes, como Cadena refere, à naturalização do humanismo capitalista. A distribuição cosmopolítica do sensível terá um lugar, portanto, na destabilização desses hábitos e incorporações, da destabilização do sensível, de uma certa ontologia que bloqueia todas as outras que não possa capitalizar. Nesse sentido, ao entrarem em cena, na perspectiva do visível, estas virtualidades, espíritos ou homens-macaco, rompem uma sensibilidade pré-estabelecida ao nível do cotidiano, como diz Cesarino, precisamente como, ao invés dos grandes eventos da história, por exemplo. Ou seja,
divisões ontológicas podem bem ser instituídas pelo discurso, mas talvez sejam, para uns e para outros, gerenciadas pela estética, no sentido político de Rancière, dessa partilha de posições e de liberdades, uma certa elasticidade e plasticidade do ser. Nesse sentido, seria interessante pensar uma antropologia estética contaminada pelo manancial conceptual desenvolvido por Viveiros de Castro, dos outros sobre si mesmos, sobre aqueles que os rodeiam na floresta e sobre nós. Voltando à própria técnica do filme, que era um pouco que eu queria mais focar então, não se trata aqui do filme ilustrar uma outra cosmovisão, que de certo modo é, mas nem inversamente projetar teoria na análise de um artefacto cinematográfico, que são para mim exercícios um pouco pobres e que apenas empobreceriam ambos os lados da equação, mas antes de pensar com e estar aí com esse artefacto. No cinema, a montagem e o enquadramento pressupõem o que está fora de plano, aquilo que não é mostrado, como subentendido pelo espectador. Esta é uma relação básica do dispositivo tecnológico do cinema, auxiliando a eficácia e a economia da construção da narrativa e um modo de ver e entender o que é, no fim do dia, puramente ontológico. Ou seja, talvez seja essa a origem da estranheza, e aqui arriscando um pouco, talvez seja essa a origem da estranheza ou da alteridade radical sentida por vários povos ao visualizarem pela primeira vez imagens em movimento. Não se tratará, talvez, apenas de uma falta, uma ausência de linguagem cinematográfica, supostamente apreendida no tempo, como durante todo o século XX, mas antes que o olho da câmara não expresse as modalidades de percepção da natureza e da cultura, do visível e do invisível, desenvolvidas por outros povos. O que não quer dizer que tecnologias de uma certa ontologia não sejam usadas noutra, daí que onde digo outros povos, posso por igual dizer algo completamente diferente e bem no interior do mundo dos modernos, algoritmos. Por exemplo, o que um algoritmo percepciona e o seu modo de percepção já é outro que moderno. Parafraseando o artista americano Trevor Paglen, existem hoje mais imagens em circulação vistas e analisadas por algoritmos do que por humanos. E isto tem algo que se lhe diga. Resumindo, o filme é o produto de uma tecnologia que advém de uma ontologia perceptiva específica, no sentido que o cinema implica um modo de ver e um entendimento do que é percepção, particular ao naturalismo de onde surgiu e foi inventado. Deixando de lado questões sobre poder, isto não é em si algo negativo, mas algo intrínseco aos regimes e dispositivos de visibilidade em oferta. Em relação a estas questões do visível, não posso deixar de notar alguns avanços fílmicos e tecnológicos de hoje em dia. Contra uma certa limitação da perspectiva renascentista, hoje estão a surgir várias câmaras desenvolvidas, em particular pela Google, que filmam em 360. Essas câmaras estão sendo testadas para registar e recriar espaços em realidade virtual a ser experienciadas por óculos de realidade virtual, como os óculos Rift, que são já patenteados pelo Facebook. Também vale a pena pensar numa certa viragem visual nas sociedades modernas, desenvolvidas, digamos assim, tecnologicamente, no nosso dessa virada de uma visão, uma profundidade horizontal para uma verticalidade horizontal, seja através de drones ou através de satélites. Portanto, há aqui uma transformação também em processo. Ao finalmente alcançarem um potencial de cinema sem plano, esta nova tecnologia torna tudo visível, mas paradoxalmente esse não visto torna-se ainda mais incredível. Nessa ideia de tudo ver, ainda mais sexy se torna. Por outro lado, também há a última frase do homem macaco nessa cena, que é bastante bizarra, escutada na boca daquele personagem. Ele diz: pratiquei com a tua câmara Pentax, que é como é que lhe chamas? A arte da fotografia. E esse é o único momento do filme em que a personagem olha diretamente nos olhos do espectador. Uma técnica clássica do cinema, não é? Esse confronto.
Essa personagem narra depois que se perdeu e virou macaco na tentativa de fotografar uma espécie de macaco mítico ou espírito da floresta, capturando-o através da fotografia. No fim, o que acontece é que ele acaba por acasalar com o macaco. Não mostrei essa cena. Não vou fazer considerações entre fotografia e a exposição da fotografia do Eduardo, mas parece-me feliz. E estou a terminar. Complexificando a analogia para um outro espaço mó dominado por esse impulso de tudo dar a ver, o Tio Bonmé é um filme, mas para o que quer dizer, ele funciona como um museu. Talvez não valha a pena pensar que modalidades de representação modernista, como o cinema ou o museu, poderão de repente ser justas e cosmopolitas perante os outros. E acho que é um pouco isso que os receios do Pedro que estava a expressar. Ou seja, como pode um museu expor arte numa sociedade animista sem a desencantar? Ou como pode um filme filmar o que não está lá para nós, o jaguar ou o jabuti como humano, a filiação totémica da tribo com o animal, por exemplo? Como é isso possível se os fundamentos ontológicos do museu e do cinema são outros? Seria fácil e justificado exigir que a arte se assuma num processo constante de desnaturalização como uma dessas pontes cosmopolíticas. Mas, como disse antes, não me parece que seja bem esse o caminho. Os pontos cegos são tão importantes quanto os encontros. Os modernos podem, talvez, estar-se também eles a tornar animistas, se bem que a palavra não parece a certa, mas não será assim tão fácil convencê-los de como estão a mudar. Que é o mesmo que dizer, os modernos poderão estar a chegar ao seu fim, mas o mundo dos modernos não irá embora assim tão rápido como Belo Monte ou Fukushima nos fazem lembrar. São questões difíceis, mas talvez mais fáceis de responder se o papel desses espaços não for exibir a inclusão das alteridades, como dizia o Pedro, mas ser o encontro com a irredutibilidade da alteridade. Ir ao museu ou ao cinema para ver o que não se entende, e ao invés de ir para pensar que se irá compreender aquilo que não se é. Um multilateralismo inacessível, mas pelo menos experienciável. Ou seja, um projeto tão ambicioso quanto humilde e uma estranha militância, digamos assim. E aqui há uma frase que para mim me significou muito de um texto recente do Viveiros de Castro, dedicado a Marilyn Strathern, que, ao falar sobre o papel do antropólogo, Eduardo diz, cito, não é preciso explicar demasiado, tentar atualizar as possibilidades imanentes ao pensamento do outro, mas sim tentar aguentá-los aí como possíveis indefinidamente. Nem repudiá-los como se fossem fantasias dos outros, nem fantasiando para nós mesmos que elas se tornarão reais para nós. Fim de citação. Isto é uma tradução do inglês, peço desculpa por isso. Ou seja, para terminar, esta humildade potente, a tal antropologia do equívoco, que encontra um ponto alto nas metafísicas canibais, e talvez seja mais esse discurso antropológico do Viveiros de Castro, propriamente categorias como o perspectivismo, que me parecem interessantes pensar e que, infelizmente, me parecem estar a passar despercebidas pelas artes cada vez mais velozes, profissionalizadas e capitalistas também. 5 minutos. Porque para um modo e espaço cosmopolítico da arte, talvez não sejam necessariamente certas categorias-chave de Viveiros de Castro que importa segurar, mas especular, deslocar, ao invés de aplicar ao pior dos crimes e ilustrar. A ilustração é o pior que se pode fazer a um conceito. O pior, parece-me, e aqui faço uma crítica, o pior que poderia acontecer seria começar a ver por aí, no mercado da arte, exposições e ficções sobre perspectivismo. Não é esse o papel da arte, no sentido transontológico que eu estou a falar e que me parece que é uma lição do Eduardo, e que, infelizmente, a certo ponto é o destino fatal da antropofagia, não é? A arte tem de ser contratema, porque
A arte, dominada pela aceleração, sofre infelizmente uma tendência de tornar conceitos em temas. E o tema é o inverso do conceito. A arte tem de ser, então, contra-tema. Pelo contrário, o que espero ter conseguido transmitir terá a atenção, então, de procurar pelos passos e espaços de uma aprendizagem e colaboração entre as artes e mundos que leva a sério, como diz Eduardo, essa autodeterminação do outro. Por outro lado, também, em paralelo, criar como se fosse, digamos, ficção científica, especulando imagens, diálogos nunca vistos, mas já aí entre nós e entre outros. Pensar o mundo perto do modo como os outros o pensam, que será sempre pensar de um outro modo que o nosso. Então, por exemplo, qual a ontologia de um transgénico infértil produto do capital? Ou nesse século em que a computação molecular e o wetware são um horizonte tecnológico, pode um computador ter um cancro, por exemplo? Ou seja, eu diria que é mais esse lado, por um lado, da especulação, ficção científica da arte, e por outro, a humildade dos espaços do museu e do cinema dentro da antropologia dos equívocos que eu queria deixar para a discussão. Obrigado. Bem, nós temos ainda um tempinho curto, caso alguém queira encaminhar alguma questão, ou os participantes da mesa, fiquem à vontade. Sim, Bertrand? C'est pas vraiment une... C'est pas une question... J'attends. C'est pas vraiment une question, c'est plus une... C'est pas vraiment une question, c'est plus une remarque. Il a été question vraiment dans les deux exposés, surtout dans ton exposé, Pedro, de la traduction de l'esprit chez les Yanomami, les Chapiri, c'est ça, hein, on dit Chapiri. Mais c'est vrai que si on pense esprit en termes latins, le spiritus, et en termes dualistes, l'esprit par opposition à la corporité, ça ne marche pas. Mais il faudrait plutôt le repenser, vous allez voir, pour revenir à des trucs de peinture, dans des termes beaucoup plus médiévaux, renaissants, mais liés à de la culture populaire, où esprit doit s'entendre en italien, surtout, spiritello, qui désigne justement des corps qui sont des images, qui sont des corps éthérés, volatiles, aériens, et qui sont extrêmement déterminés, voilà, dans leur forme et dans leur action, mais qui ne sont pas des êtres substantiels. Et ce sont ces spiritelli qui interviennent dans tous les moments où la conscience humaine défaille. Le coup de foudre amoureux, l'ébriété quand on a trop bu, le sommeil, le cauchemar, la peur panique. Hein, c'est assez connu même dans la poésie italienne du Moyen-Âge, les spiritelli d'amore qui viennent vous assaillir quand vous tombez subitement amoureux. Alors on peut y être plus ou moins sensible, après c'est autre chose. Donc voilà, c'est le spiritello, c'est plutôt, s'il fallait maintenir la traduction par esprit, il faudrait l'entendre plus comme spiritello que spiritus. Mais, et ça, dans les images du début de la Renaissance et jusqu'aux époques classiques, c'est ce qui a donné naissance à la non pas iconographique, mais à la forme de ce qu'on appelle le putto, le petit bambin. Il ne faut pas le prendre comme une forme iconographique d'Eros ou de Cupidon, ça c'est très secondaire. Le petit putto dans les marges des images, sur les encadrements, c'est d'abord un petit esprit. Voilà, c'est d'abord un petit esprit qui vient attaquer, qui vient assaillir, qui vient s'entremettre dans des états de conscience vertigineux. Eu acho que você tem toda a razão. Na verdade, a referência era mais a essa outra tradição de espíritos, spirare, né? Ou seja, essa ideia do sopro, né? Mas talvez se a gente fosse por esse lado, em Lucrécio, né? Por exemplo, os corpúsculos que se desprendem, que produzem a tal da imagem, né? No De Rerum Natura, a gente poderia encontrar alguma coisa mais próxima dessa tradição. Eu não tinha pensado nisso, né? Mas a própria noção de imagem, se a gente for pensar num texto do Jean-Pierre Vernant lá sobre os Colossoi, né?
é uma noção equívoca, né? Ou seja, lá ele aponta justamente isso como duplo, e a imagem são duas entidades diferentes, né? O duplo justamente não é uma produção de uma certa consciência de ficção, né? Ao passo que a imagem passa a ser, né? Me parece que o uso da noção de imagem pelo Eduardo Vieira de Castro tem mais a ver com essa noção de duplo do Jean-Pierre Vernant lá para trás, quando ele justamente tentava fazer uma cisão entre as duas manifestações, né? Os colossóis não são uma imagem, eles são uma forma de duplicação, né? Então, na verdade, é isso, né? Ou seja, essa tentativa de atribuir uma certa intencionalidade, uma autonomia ontológica para essa projeção, para essa duplicação, e, ao mesmo tempo, de retraduzir ou de reembaralhar uma certa noção de imagem e de oferecer uma alternativa, uma certa tradução, né, dessas entidades, desses termos conceituais ameríndios por espírito, né, que talvez se aproximasse mais dessa outra contra-tradição de que você falou, né? Mais alguém? Mais alguma questão? Bom, então, gostaria de encerrar a mesa agradecendo a participação dos nossos 3 palestrantes, agradecer as colaborações incríveis.